غدا لا تسلم لا تشتري دنيا بأخرى يا فتى لا تشتري دنيا بأخرى يا فتى badiri wala mu toñate ngal konton kabare ngiate su radio ka dalika programme nata len wala mu mun keta ni sunkarola kacha kolti dino mafana bidunga badiri fanan konton momondi yalon ko katarin fe mbad be konton mba falan ko bidun wato felentiya sita e mari be dawda gambia banko kan anin kata fo gambia bantala ngal konton mba falan ko bidun bismillah be kabare ngiate radio 98.7 digital fm moto wad mo molli be feñu tembele drum be kontonna mba falan ko bismillah bidun sega ko ba felenti aftam fe studio kono be mun kala dron se futama se badil konton sina dum kachato dalta kamu natalen dino ma fanna kun ka fu nyami dron na karamul mi alon ko katar sirin ke lamoy be kontonna anina diaspora ko banko kan anin kata bantala be kontonna mba fulen ko ramadan karim wala ramadan mubarak ni be konton o dino konton dirola be dum be mun kala dron mba fula se ya ko banko bitum bismillah se futa badil konton sina dum na programme kono se ya ko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nahmidahu wa naskurahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu summa salatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin nga ala jayi ka tentu manso men afanga folo sawata ka fanjayi ka fantentu jannin tentur lalu ka tentu kasal kila nyumama sallallahu alayhi wa sallam kila men atala fisiyata alala dafengo mume beti wotambirin kola mbadi muslimolu ngali konton bake mbadi lamoyirla nyummalu nga banko alifa mume be konton kabirin koyna fokaton kafurin koreli kan kali be konton muslimi ala konton dirola kali konton badiya konton dirola famma jiyo konton dirola arjanna dingol la konton dirola ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abarka pake bitum badilu wala mo konton dirote ale mo moy sekola sa yaguba sise bitum badilu fanam be ziare ngal konton kondel taka ke nyamindoro ngana dun na kachato ani nga nyokonto dia nga mullon ka tala nyote be se nafa soto je auto kamala wato filenti asita bela may ka radio gambia la GRTS radio al badi ma malik sane woni Sheikh Yakuba Cisse kana na sunkar kacha programme ya lon ko wala mo dinoti ka kacha fannanin na fujande wato mu ya dimol betun Sheikh mba fulan ko bismillah nse dun na programme kono nga kacha dino ma fanna kanyon konto dia mba fulan ko bismillah abarka bake alhaj malik sane barakallahu fika ila kuma kawli nyinyata alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin abarka bake malik sane komen kunun mbota kono nyamenna mbena wulila wala nyama lotanu bundamento nsinana ka continue wala natelu sunkarola fi samante ya kuoluti ka kacake wolito ka hakkili bulandolu kala wokola nsinana kaca tomantol dolu dundiya kono membe den din muslimi ala tunkuŋo
bundali to hanin bi mbe karole kono karo men ngalon ka bunya ya tabake karole mu men a hormata karole mu men ngalon ko ala nemo warata ala fi samanteya fana warata wala nyama wa kammala kila nyuma sallallahu alayhi wa sallam ko men kunu nga tambindi num kila ko nin ayatara num amantolu yalon membe sunkaro kono sambi num mantolu mume bebe natala nyinna sankartan nin fulo mume be abeye ke sunkaro karoti nyin kammala ko nemo men ba kono qala allah ta'ala man satalla ya dalili musa alayhi salatu wassalam nabiylay musa yen lundo alanin nabiylay musa be munazato la man satalla na ta nyin dali musa ko nabiylay musa ya kay musa akai inni ataitu ummat muhammad nuraini akai nga muhammadu mantoli so nora ba fulala wa nora ba fulo yalo na musa wala mun nora sifati nabila musa ko alay ko akai mawo noro nyilu melon ite mansatalla ite lebe londing wonoro nyilila alakay ko wala mu sunkaro karo noroti anin alqur'ano la noro ngawadi muhammadu ba mantolula alayhi salatu wassalam ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna abwab adh-dhannati wa abwab as-sama'i la tufattaha al-awwal laylatin min shahr ramadan ولا تطلق إلى آخر ليلة منه ولا تعلق إلى آخر ليلة منه ليس من عبد أو أمة يصلي في ليلة منه إلا كتب الله له بكل شجرة 1700 حسنة وبنى له بيت في الجنة من ياقوتة أحمر وكمل أبي سعيد الخدري akay muta kila nyumma bulu sallallahu alayhi wa sallam kila ya bange akoni sunkaro karo tilifolo sita sunkaro karo na lota akabirin ala tilifolo masatalla akayelero ke arjanno bundalula anin sanfato worowulo bundalu sunkaro la suta folola abundani lite soron na fokata bula karola tilital labango kang monte kering moko kilinte kering ala la jongoli kono kabirin ke kunda fo muskunda imarigi yawuli ala damma kamma ka sali imanan wa ihtisaba lillah man satalla bato kammala fo ala taala man soye kero ke ite salilayen ila sujudi wo sujudi ala sakeyen baraji wuli kiling baraji keme worowula sujudi kili wo kiling mansatallasi a barajo keyen baraji wuli kiling baraji keme worowula bi kulli sajadatin 1700 hasana ala taala man so dila wokola ala siloro keyen ka malaikolu bula bungolole yen arjanno kono mengalan ko abebe kela yaqutoleti daimonoleti wo bungo fanan lahu 70000 babin bunda wuli tawrula wala betar la bungo nyinna min zahabin abebe kela sanoleti bunda nyimume be mu sanoleti fa idha sama awwala yawmin min shahr ramadan sunkar karo atili folo niya sun kabo sunkaro nyin karo kono ghafara Allahu lahu kullu dhanbin ala kela jurubo mume be ala sa be tutu
katabula fo sunkarola tili labangala wa kana kafaratun ila misliha junubi kafaro men ya soto sunkaro tili folo kono katabula ala tili laban kan wonyon konto ala ka wala jidi ite sunnayen momenga sunkaro nyin ya sun kabo ala tili folo la katabula fo janni wato menna karo nyimbe fala kilanyum maya bange sallallahu alaihi wasallam hanin kabi sunkarola fisamanteya lafta kado mandin nati wala to ngana dun kacal kono kotake kila ya bange sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ako yawmal qiyamah lolungo ebe hadama dingo doli jela ibe dampangolu sotola ibe tila komen konolu kati nyamin maana kunolu kati nyamenna ibe tila wanyalama arjanna gadinol kono arjanna chabitiyo si nyininka asafo yen atellamu hadamadin jumati fo ale nyi nyom fi samante ya ba ani nyi nyon nema ba soto ka kampangli soto dampangli soto arjanna kono alikati dawoda diyataliyen alikatano ji nin arjanna chabitiyo ye mukaf meye malikur diwan arjanna la chabobe men bulu naye nyinin karoke wo hadama dungulula isaje safaye ko ntelmu muhammad ba man tolleti asafaye ko fo ayatara aliye koro sojali nyala le bang wa hadama dungulisi arjanna la chabtiyo nyi jabi malikur diwan isafaye ko ntelude man arjanna la manam man koroso maje nyala asafa israt salodun aliyo fanan kuntu le bang aliyo wajele bang isafa ko man sotoroke salola ka kuntu mawakala muta natele mu srat salo ikamen sata teng wa kammala asafa ko dalila jon sabula tele nyin nema ba soto ismail ko redwan jabi nyin nako ntelu tartanin dunia baluwo kono nka baturo ke ndala man sola natal man satallati ka batu kullo kono la karbu nyaari ngokono ni wala mu sunkaro karoti kome ngafa nyamen sutola adoyata nyawa nyama kawuli hanning abekela arkam fula kontoleti kasali abarajo warta iza kana yawmal qiyamati yudhi'u qaumun lahum aznihatun ka aznuhati at-tayr fayatiruna biha ala hitan adh-dhanna fayaqulu lahum khaza'inu adh-dhannati man antum fayaquluna nahnu min ummati muhammad alayhi salatu wassalam fayaqulu hal ra'aytum al-hisaba fayaquluna la thumma yaqulu thaniyan hal ra'aytum as-sirata fayaquluna la thumma yaqulu bima wadattum hadhihi dardatun fayaquluna abadna Allah ta'ala sirran fi dar ad-dunya wa adqalna adh-dhannata sirran fil akhirah comme mbota men sata kanteng ngawale kuma kan fonu isaje isi arjanna chabitiyo jabi nyinna nteli alabatunun kullo kono dunya balwo kono wala sabu kamala masatalla yendundi ala arjanno kono jang gullo kono la wa idha qafa as-sa'im ala nafsihi al-hilaka min zu'in wa atasin aw kana maridan faqafa ziyadatu al-marda zada lahu an yuftara jando walam nyinti ko sunna wato men silang ibe sundi inata silang nyinna akanta ke bulu masiboti ila sungo nyin konko sabula anin min dogo golenga sabula maana itebe sunding itagamate singila
kabirin dingira jang dula jang kata dula janto tamo men ala sembo warta bake mindo na tay tora konko na tay tora idunga jube wato men tuta asiyata tumado ni ko be wakkilila ka tilola boyo batu asikeno yen halagoti a masiboti men saya sekunna kono imma kurang bela kurang men ni sunta ila kurang nyin ibe slanding ila kurang bela falale woto adata ite marigi yen nyin kamala ko yemin wa dalilo nyin sabula barna amanke woti mbadi muslimolu nsakata bake sunkaro latine ani muna fanganin khairo membe sunkaro kono nkana son ayendang katung hadamadin imanyil lon fo jari sunkaro wabe tarandi la bang imma fate tarandi le man fello woto nyinanta ye wala je nyala ala ye sima yan aye ma bendi noama is ala dano siandiya kono ye junubi kafaro siandiya kono yaman satalla daniya kono ala siyam feyen futundol men tambite bulu junubi baroli to yemen kalamuta mam men kalamuta ya ala tara kafarla fa ala siyam feyen ibajala janning anyon sunkar tema kila ko junubi kafaro men beje sallallahu alaihi wasallam eta hadama de sudunga kono kila ya bange sallallahu alaihi wasallam aka iza kana awwal laylatin min ramadan yanzuru Allah ilayhi bi rahmatin wa man nazara Allah ilayhi bi rahmatin la yu'adhibuhu ba'dahu abadan kila ko nun sunkaro tilifolo sita sunnan tusurun ka falen ko mbe diamu kam molle melibe sunkan anyam sunnal lemde amay ka sunkar karo ye tara baluring imantara sunkan sunkar karo ye tarandi imantara kekan itaman tara wo mogol kono melibe wo mogol kono walla mo mogol timeli alon ko ebe sunkaro iba sunkan anyam komen alaye e yamari ala nyami ibe sunkaro sunkan wanyama walla kanyin nema sifa soto kila ya bange sallallahu alaihi wasallam akoni sunkaro tilifolo sita man satalla sujubero ke hadama dungulula meliyanon ko be sunkaro ni sunkan asi jube ala nemo nyala kila ko sallallahu alaihi wasallam alay momo jube ala nemo nyala etamarigi alante yakan katala wokola abadan masatalla ata yakan kato boyle ta hadama dungo kam ya'muru Allah ta'ala al malaikata bil istighfar lahum alas malaikol yamari ka kafaro nyinin eta sunnaye ka istighfaro astaghfirullah yo menke isi abarajo ke ite sunnaye momo sunta ibe wo nemo konole ibe wo barajo konole nin ayatara yesungo ke a nyama saratolu melbe dendi ngala yewo saratolu nyilu ye timmandi ibajele be dunna wo nemo kono ibe dunna wa khayro kono anari hatfam misaim atyabu inda Allah min rihil miski sunna dala sero wala diyata ala taala man soyen katambi misko la sero la bar jannak kuma kama be je jannimbe tambi la jela an-nazafatu min al-iman al-iman min an-nazafati an-nazafatu nisfu al-iman seneya bota limani yale kono limani ya bota seneya le kono seneya mu limani yala talantewleti muslimi ya ye seneya le kanu
amanke nyinti ko muslimo ike fan jato bula ite jato topotola ite da kula ibabula la je wanyama amanke woti ni gaje kila ko sallallahu alaihi wasallam ako nin aya tarata kole ya lam mantol manum ntumbe mantol ya marla ila salji mutawa salji muta farla sali wo farla sali janni be salji o mutala ibe nyin kurang tala yeda ku kaseneya o kola ye salji o muta ke da josi katun dalilo membe je muslimo nin ay ala tofo imma ay qur'ano karan aketa sora wo sora lati niye dayele doron pour ka karan qur'ano la malaikolu kana ikeda nakki ida balala fonyo men ka bo ida kono malaikolu kala fi ko fonyo nyin kulu wa kammala kila ko sallallahu alaihi wasallam wanyanta tarla le ta muslimo ida kono be seneyare wala ya sabu muslimo tusuru ke da kono ka ku wajibo lemu dino ya kanule kila dunga bangele fanan sallallahu alaihi wasallam andum fennamu men akanuta alala taala inna allaha tahiru la yakhbalu illa al-mutahharu ala kata mu man sa seniyari ngoleti abu kala fika femmuta fo fenga men ngalon aseniyata woto wo sono yata bake bar muslimo tilo mume be kabirim fano yake fo ite la imam fen sotono be men kele da kono ke da ku wo mukaba ko doleti de ni isembo man borosanno imeda bros no mo keno bar nyi josran be kerin doko jarol be kerin doko kerol be kerin hanna tare tabe dingira mento ima isifo nyaawo nya fo yiri do je nya isifo wo fanana nyaawo nya e ka wasile me ala ni akilin san handal sifula wala fulani tala wala dal silulu wasala fil gokun kelebul woto wa kammala sunna sirtu nyi sunkari nyin kono ni tama wo bendino sunkaro la tili buloli kono wato men na yemi wala mi wato nyin na te mi wato min akata janni be lala ye daku ay seneya katu malaikul be sulari nyi dalale no da no ro nyinna le ala fanga be sulari ngala le ala fana be sulari ngala bakele ala ka sulala wala kammala yaje ala malik muslimiya tunkungo doli be je pour ka wo dolu ke fahamu akumma ya ta bakele ikatara juturin kuwo dola ayatara wo mu ku balet alaya sene ya kumma ya ta bakele hadama dungo yen pour nyin kamala ko ibala jato ka sene yande ka bondi koso kono aninke bala jato sene yande ka no bondi ya bala aninke da sene yande ka no bondi da kono wajibolam ke nyingo ku ke inenge kan santo ka ku ya josi nyinjo srangala imma ya jos ni brosola ete ya ku kurnya la muslimo imanyan ne ida bulala wonyama masha Allah wa mukudo lati me alon ko akaba ku yata sirfi yana sun waka wonyama man satalla ko sunna dala sayro wala diyata ta alay dina miskoti bari asike sunna te fanansi famma ko inak aje sego be dame fokani senia akuma ta bak because ni mari malo manyinin karoke be fan torande bake dollo kan nyinin ka ko ni be sundin e be ke daku ngelele ngay ni man dinolo nyinin ka kana malu hani akonte ndinga moy ko ni be sundi be ke da borosi be ke daku ngande san ngande de ngamoy nyami ani to ba foka nyamin to wonte imaje be senia foka jande saljiyo muta drom se da ku nole kila ya bangi ni te dum be sunde ko di kan da ten da kula ande ko ni da le bar kon klo foka da woda
malaikol ka tari balale kaje ko law da sero e kayda laban kila ko sallallahu alaihi wasallam ko malaikol ka ta fo labay kayda na kida bala qabla kayda sumbu e kata fo kayda ida bula ida kono ida naki ida bala pour fonyo nyin kana funta be tetel kono ya lon ko men to nya kitabul yanati men be dending imam malik la mazhabo yanati pour nyinjo srankero ka yingo kuwale be sundi ya konne bari dalilo le biji dalilo nyi membeje ko men fenkero tembo men nabe sabatiringe da kono iba nyimila iba susula iba kununna iba nyimila iba susula iba kununna be tala fabe mela ibe ni dia sotolato wala mtanot wala kongo nyi nati wala ko nati barkalo doron ka ko nyinjo srankero ke nyingo ko ala ya konde akonta nyaati e alama ki kumo kumaji kule ya sabu anabe larin bundale kan kule kana na doron ka fengu farba nyantante doron ya da munya galan hani kana farba nyantante won abonyoto ya sene yandi dalilo membe je wolom nyinti wo fenkero nyin membe ite da kono iba nyim kan ibe nyingo ku kangal iba susula iba kununna iba nyimela ibe nying susala la iba kununna ebe tala fabe mela tumotuma kangala jaay to kala mutala because ni ajube jobe tambe abanta ebe jo tambe kan wala ye kongo nyi natje kila sallallahu alaihi wasallam da fe mo nyin ku kanu me kila si alamali naam nan nabi me ba ala la nyin jonyu ma ba kila sallallahu alaihi wasallam ima jala belo wato kamuru ala la nemo kon ala domuru fel labang alabanta fengo men domola fen laban men labanta kila deboto cakankol ko debo mana wala mu kono debo comme buña kan wala ga sabu kore bu ka fogono alifaye kono isa faye debo wa kammala men fen folo men kila ga koni wala mu ka domo ka kunum alabanta deboto akonoto wala keta abdurrahman na aisa abarin ke abdurrahman wala nata kila konton wotuma be sa ala sasa sembo warta kam bake batala kurang femba be mu kundi mi ngoleti ala kurang nyin sembo warta ka wolunne anyanta belela o tane lungla janni wollo habe sila bay tane lu wollo ha wato la beleta janni wollo habe sila abdurrahman nata ka konton nyinjo sranga babula ba nyingo ku kangala kila kungube asalo belari na aisa tundo kan salo wala mu kungo koma kungube belari na aisa tundo kan tundo nyin wala mu singoti kungube belari na aisa singoka na aisa kage kila ka abdurrahman jube na ya jube asanya jim na ya jube asanya jim na aisa ya fahamu ya wala tinna muso nyanta katala kewla bake ibaje lay ka kewlo no ekema enyanta yalonde enyanta keke nambra ke sebo je menaje ka ya fahamule menaje ka amanke nyinti tebe siri bunda do bala jana ni la sirandi wallahi kebe sigiri jana kamera nyo fa kelo le bali tema onde ani muso nyanta katala kewo bala bake pour ye ke long yala diya nyo na la kuya nyolo mun diata ani mun kuyata ni man na ka bala itolo nola abdurrahman kabrina aisaye oto ke onta kila la muso terilti kacha nyota kela dum men nanta tambila la muso lako hanane sego woltade hani kacha nyota kela men nyanta tambila ala muso la ngata takki nyolo ka comme ka takki ka sigi nyogo bala kana ki nyogo bala ka kacha ke o man nyam fen sotola wala membe tambila ala muso la lam tonyata muso niyo manyan na fala fenna membe tambila futu kela Allah kewo fanan niyo nyanta fala la muso la wonyala ala malike ma siba jamaje problème jamaje ko nyina ya sabu nyin ke baliya do ko wo mira nyaajaale ti amanka nyaajaale elefta nyorra pour ka dunje ko bar lo nga jambondi kabdim na aisa yaje
kila ka Abdurrahman jube nyame na isa ya fil ko kila sallallahu alaihi wasallam comme ya kala mutako nyin akanyin jube dalilo menna fenne be nyin da kono men di ataye wolum nyin josrawti kabira ko kila sallallahu alaihi wasallam ka fo lefta nyin josraw la ba nyin kurang la pour que nyin oku aka ahanka ya saloji jaay salo wolum kungo comme nga fa nyame kore bu ka fa alfaye kungo tala janga kunda kore bu ka fa alfaye kungo ka fa le salo hanina fo ka fa le salala imi afa ile na fo be laari wala longa tele na fo ka hani ila salala sele abe mu ta'zimu lati bunyale wa kamala kabri kila ya salo jija sallallahu alaihi wasallam na aisha ko Abdurrahman ya kay kila be la firini josra nyin nak Abdurrahman ya din na aisha la kafila dial ngaswan Allahu akbar muso juve na aisha nyin josra nyin ta aya bula da kono aya nyimi fa be fogo ya to ko sponsor ka da jiyo kala aya da jiyo kala ka sinandi kan na aisha nyolu do kebo nyingo wala mu kebo ti karo wala mu dat na aisha nyol do karo be nyami sene ya nyami be wala seyro membe wala ala damala yolo ay asinandi daji wala ka nyimi ka asinandi daji wala ayata ayake kila karo kono wala ma da aya bula da kono kabra bula da kono da men ay kila ma koy pour ka nyingo su sala domandin ha ay kila ma koy pour ka nyingo su sala abade maka kila sallallahu alaihi wasallam ay nyi josrana nyi muta kabra bula da kono da men bay na isa da jiyo le babala ay nyi josrana nyi muta su doraya da jiyo nyi kunu nyi nakata fel la banti men la fakila de moto Sekolah India mau jamba ke sini pun, saya bari sama salah. Ya tiar. Nyana kita fel labanti mel labanta kila debut. Bari abena ka babena koleyan. O nyinjo sira men fay te nyanta susula wala nyanta anyimila ka sinandi ka di kel. Eta fa nyin sogol kono kini kesol be sotin di wol beto. E be ka hanjella. Do koram o mu kaba ko tidi bari fon be ka seniyan ete ta dira no rasinande imagi woto wo kammala kila e do ku labanga menki isafo no menna do ku laban wala mu nyim kuoti kabira boto wala kabiri wo nyin ayo daji o nyin kunun dame amanna fen kunun kotoke fani o bota jato ko sallallahu alaihi wasallam woto wo kamma jang tu kuma be jari pour janni be tambilante je foje se sen je be sen yalla lambar fanan se je ke sen wala ngakata baake sunkar bato fan sunkar tato muslimo amanyan yenaki inyo muslimo bala ay serate bala min kuyata imaja kala njuru na ti futuwo kono futu jama kala njuru seko je be wala da bat je wa même warata baake serol bena kan je kante naam akalan juru banati futuwo kono ite ke ini la futu muso men atal be siri nyobala nindo diam ta do ya nyatilin temba fangale ta hanyile nyatilin na o mu masiboleti masiba balo le seko o masiboleti al nyanta tarla kacala al nyabe tilindi nyola albet al tama albet nakiri nyobala albet kacala albe sero taka nyobala sero mi ala diata sero men diata bari muso ninke waka sera taibala sero men kuyata kila ka aka kano le talake o siso kono amunda kano ka yonfa aka kano talale nabe kene abena tansai sininga ya nyonta abe tansai anata taworo sinin dia nyonta abena talulu sinin ko nyonta abena la tansaba sinin ko nyonta ko tay abena la fo muang fo tang lulu fula kili amu me bataje abanda kewo fanan jaato be wonyala ma kewo kana son itele katawo katayla muso bala aka sera kuyarin sera tay bala sero min mandiya aka kew fanan na kano tala muso fanan jaato bala wajalema wala na seniya ata kumaya ta bake ke kunda
muskunda abelam tew dino fa wala kan ha ita muso ni wato men ne be deteri ibe do kuwole la ibe deteri comme bokan ko bali kono misali kamma wala bokan do kudula to ten iba yalon ko ibala jatobe noring o sifa ten me ku folo e me balo sen yandi folo kana nakki kew bala pura se sero hani kanaki sa kana nakki kew bala jemu gullo balete futu kon ko beto nyant gullo balem kana nakki kew bala je atta folo yakata ye fan sen yandi folo wotumo yena kata kew bala adama dingo bala jato seneya ay wala kanu ibe seneya la doron tusuru wato wati ti jato katar seneya rin doron ingalo be seneya ha wato wati e ko kari a seneya ta wato wati te be seneya rin doron ingalo be seneya la barje ete je woje e kamere ye tulu fadi da bebe wulere bala jaato bebe nori womu kuleti me alon ko dino fangle ma kanu dino mala fi ala imaje kila sallallahu alayhi wa sallam lundo adun tan naisa kangala bungo kono naisa ayatara kule be keri nu wotumo ala no mo nyodolo mi ka fay saudatu kila la wono mo nyogo saudatu muske balam aya akungo karfa kila ma sallallahu alaihi wasallam muske bani abe kila budu ala korda kon kila la no nyolem bari ay ke topoto no bak yalla muso fana nyanta wono la je nin kila dunta kan ala bungo kono sallallahu alaihi wasallam ka liyo aka liyo do mandin kay kalmandingo kono aka fa janibe funtula nyindo mo folo na ya diala obe aba atama dali nganyala ba kungolu asalo akungolu nganyala bala doni kolu dadala kangala yaje nyimbe ka kanole la fa futu kon ha sai woni nyaaja manga kilinde nyaaja mu menti futu kono nyaaja tiji nani nyaaja mu menti yeta ke dulato men mande yen yelamu wala mu nyaaja naisa alin hafsatu sena umar di muso men nomota kila ku sallallahu alaihi wasallam ka fa hafsatu ani naisa yale tali mo fulo faali mu nyaton ka baleti muslimi yakon naisa ta fama mun sena bakar lati hafsatu famu sena umar lati nyin khalifa ba fulolu yitali faali mu nyaton ka baleti wo kammala iyaje nin kila dunta saudatu labungo kono aka meje baraka men meje ima wolo ngi lafta ka wala ye complot city ye feroci ha naisa ko hafsati aka nin kila na ta sallallahu alaihi wasallam na dunte na tata dugi folo la bungo kono janna ba futalantema yale be munekela ibe la kala taala iba akele nungo balate na ko muneketa ya fa fenne sero kama sero mandia na bote te ya nana tan tafana ya nin tafana sayta kuma kili nyin kan aka wucho menke bungo nyin kona ba fana mbalo nan inna kayda kunna zim abunda ya siti musola feroje kabir kila bata saudat labungo kono anata adunta hafsat labungo kono kabir adunta hafsat labungo kono dani aye hafsat ya anugo mura akay muneketa akay fenne sero be makan ha sero nyimman lafdiya la bake aman fen fode abota je atata na aisha la bungo kono adunta na aisha kan na aisha fananga kala ka anumala se ko amunda musifula kumbe usiri ha e fero sayda talo na la kamune me aka wujo men ke muske ba nyen na bungo muske ba la bungo ay la tolo kolon na ka to jam fananga pointo dole wutu bunda dole yele mena je kam kabrin na aisha e wake kila kai sallallahu alaihi wasallam aka mun ke ta fenne sero kamma aba sero ni mandi abaki aka kabo bila wotombe liyo haram lan akon man fe mana man ke liyoti ngal liyo do mo saudat la bungo kono ala kalimatu harlimuna ma ahallallahu laka litabtaqi marnat zawdika
mumbe bulala pour ka fenga haramu yandi Bisa. ngamen halala yandi ye la musolla problème o sabula sai na talo yara fanga kalliyo le domo je because yenyil lonko sero ku yari ngo man diya kila sero men man diya Bas do man da sake kuti mu yalon ka don din abel yo haram ha do man din abel yo haram Allahu ala fanga le nata a yamaro natu wonoto jibril jita akay ko lima tuharrimuna ma ahallallahu laka mumbe bulala fen haram yandi la alay men halala yandi ye li tabtaqi mardat zawjika ila musalla problème ila musalla ko kan alay liyo haram ya dandiye alay liyo dandiye le kana liyo haram ala ma fo ya haram de kana haram ana ta sene ma yara kan liyo le domoje imaji ani sai abe a problème o be kerin ko man to fam bota dia modo kon a problème o do be kerin alay maliki futundinte kerin bim man na pour futu wala kaccala de comme a funtita tunkunyi no seneya seneya le aussi seneya le bunda nyimma non te ata bunda mba mala kamale special futundinte keri a problème be wara lim bakela dunya kono bi e kaccewoje ay musdo ta kewto wallahi musdo ta ake bandingo ay atara ay nyim musdo men folo futu dolu la jero kaje ko kewo manyanna ateni nyindo kanyandila bayra ay nyindo ta kewole kono desa wo dalilo be min tole sariyanga la min to wala kan de ko futundinte kerin hani ha sariyanga la min to a dalilo be min to tembo me yata kewo kono hanni yata siyobe sanji tansagile dindingo dobe bulo kono men ala be sanji muwanne ila futu musolo muy beti ibebe kanyandi nye yem futu wala bunda to ibebe kanyandi amanke yanta kudo le kala nyiye manyan wakala nyindo yen hani ni wonte saudatu be sila abe futu la kila ay wato men sallallahu alaihi wasallam asiyobe 60 years sanji taworo asiyobe wolato o wato la andum wayatara wo tembo kila sallallahu alaihi wasallam kila man sanji tallulo ban saudatu siyatati baken comme na khadija siyatati nyamenna amu asayimba kola koteke e kanaje mo gondol fanale kanyinke e fanga wulu dingo wo fanan dingo e mamaringo kongan na kurwo di mamarin karle la mo kana feya dino la hani lonna kilinta hanye mota hanye la lola kafo ko kitab dula kari yo dandi yale sariyanga kono ko datale ite dingo me wulu wala mu konden do wo dingo me wulu ha e kana je ka kurwo sang dolu e kata ko na kari sa wala mun tekki wata dolu ne tabiro ke tabirin dinke ya nigo konkelo ma kon kungo be kara fare wala ande fo sego dindingi men ngalon ko ma hana don fam mun mu futuwoti ha wallahi wo fanga nene mana amalon fam futuwo fam mu menti wala kan ko futundinte keri ite mama ite ko ite be futuri wala ye jonga futuwo sitante ay bona do ila futu na fulor ñini ngartala ay ñini wati jo femme ite ko kele mu woti wobe banko bala wo mahani ta dawoda eto ko ite be futuri wala ye e ko le mu ite keji ko ite kurwo du wala kunto dai e kete ke mo le don yete ya mar wala wada e be futula mo le ye be men baraji ñininna ka baraji ebe sonna la ya marola ebe sonna aye mara anda be mara la be ya marla abe don la siluka ñina mo futuwoti aha baraka kuru dim fula sabanani dun din kortendin kunto comme mamarin kari ngan kungo di wala mun teketi ha ngelo mu wallahi do dino nyim manke comme ka ajibe doro jine inte febo bato ngani ke wonya hani bonten ala marka ni sa imbe senya dulale ha aka ke kaba ko ti bak aka kaba ku ya bak ke wonyanta senya la bar surtout muso e ko surtout muso ha ke wonyanta senya la de sakadum muso kati ta muso la seneya la nyanta kele seneya funtindila
musola seneya wala nyanta kela seneya funtindila barsilan la yuhda illa ayyuhda a ite me fambondino foni ye bondi ite be jombondila ni ta fanga jato manna seneya no ibe jon seneya ndila kebe seneya nyaadi ni muso man seneya kebe seneya no la nyaadi de abakola yala foni ayatar ke o fanga jato fanan kita moti me yalon kay seneya kanu ibajala nakalo akafo adala akalo tumado bato muso fana jato beta seneya le katun etele mudu etele be marale domoro le men tabila wo domoro fengo nyanta seneya la e fanga jato nyanta seneya le mambere hulan kolje kabiri dun tabere huwala tembo men e kunindin kola sanji keme saba sanji kononto kabiri kuninta wa qissa jam fata bakel nin ko be dunno qissa la be da men no man te jema no la kabiri boto bere huwo kono tembo men konko yema ina tana domoro manam kododi dola ikonola me yalan ko e puraita domoro fengo sanna be men domala e kay ko bari isi wafurla du jube men seneyata isola domoro san men seneyata dobe je ala domoro domo e ka domoro domo afanga jato le sabula e ka domoro domo bali ya afanga jato le sabula e be duna ko ba ko ne ba kan jam farat ni en se pat yo fite kartan tangala e be funti la janna ya e bulu ba afanga de e mara afana ko take farat yo tay bo susale nun dal la tay e bulu ko e ba fitale la dono ko bala sinan asko e to bo mari fanga jube ko bo domoro to boto kan wo be pare la wala tuma juma do be na fan jato sinen no ena ta ji kesen ta dam pu ya so e fankan eni mboro e bo sai seneya ni sero dulale alla kaccata yirwanola alla kaccata tano nyaato wato wate musobe kam faari wato wate kebe kam faari kebe siringa nyaado ku yari musobe siringa nyaado ku yari alte nakinola nyobala alte katanola nyobala hano dolu ni yela nyobala do subara do ay nyor do mandimba because ye fenne tabala men man diye bar nya sero be diare by and force at adiata la kuyata le albuka jam fano nyobala nko an-nazafatu min al-iman al-iman min an-nazafati an-nazafatu nisfu al-iman kila la bange mo wala sata kande sallallahu alaihi wasallam muslimiya ade limaniya la kono limaniya be muslimiya la seneya be limaniya la kono limaniya be seneya la kono limaniya fanga jato mu seneya la eman saloji salota mutano la tanko eman seneya ha salo alqur'ano itama la eman seneya muslimiya ni be bole kafiriya kono kadu muslimiya kono foye seneya koso nogo dino man la fala woto sunna dala sero men diyata alayin katambi misiko sero la mbe wala kuma kan kono ten wala jannan sambanyim bunda beto iba katala le folo ida tusuru kana fama ida bala ni dalital summa wono sumbali ya mono e kaje tido mume be fanga me da ku ita fanga jato le katora e ka kala mutale ka fille ko nyanta fenne kala maki woto kamala foyake barni da dalta wala logo kun kili eta ka wakili fanga menen isita fanga menen fokaro ni gaje te bulo futate da ko ne be salji mutole muslimiya mo kanu wala na kila ko sallallahu alaihi wasallam ko ni ayataranu ata koleyala mantoluma sambimbe mantolu ya marla farla sali wo farla sali jannibe saljiyo mutala ibeda kula le folo wo kola yana saljiyo muta kato ibena lola salkulo men kan ibena qur'ano la karankan alhamdulillah rabbil alamin ibena wala karankan ni ba wo karana damin afanya menna malaikol le kanaki bala katar qur'ano la sero tala katara fonyo nyin tala ay duyi jato kono aka diyeyin aka serela woto e bala jato ni da wonyanta tar la sera rinne wonyanta tar la seniyarinne ibaji le kanta malaikol ta jam falela sunna ni yewo ke damen doron ibaji la idala sero la diyanyin abe diyala alayin masatalla abakanula wa kammala ala taala manso kotake malaikolu sa afo santo wa yaqulu tuba li ibadi almu'minun isaje
malaikol safa ko e masatalla sadali asafa arjanno ben jongol yeng melu son tante alama mu'min ka son alama ala bato bu kake dan ko doronti de mbato ngake ngabon kunna hani de wo manke ala batoti comme be nyi sungu nyi men kono dan ko doronta kono iba kelale anin alinya slanga yitarata kan nyola anin ala bato yitarata kan nyola anin ala kano yitarata kan nyola anin kabor haramo la yitarata kan nyola ye hakilo tu bake i nyaala jeeri fengo i dala fore fengo i bulola ma fengo i singo ta dulalu ye hakilo tu wolu ku bake ye la sunkaro nyin ya topoto ni ya woke damen doron yomal qiyama lungo konko ite ka kana walale ite ba kana walale konko fulo bukala hadama ding kan nyo kan sinya kili ite duniya la konko donila yenata l'akhira yomal qiyama konko golema yena lay kanje kotake yena wo konko fanan doni wota keno la kila ko sallallahu alaihi wasallam akoy saje wolo dulato nin konko be keri ala sunkaro ke komen dafengo men danya nyinyata bake asita kata mogolu tombon wolo dingirato mele galon ko sunkaro sun anyam e sunkaro sun anyam woto kamma ka sunga nyama lebe barajo silema dina danko doron sungoti danko doron sungote baraji silema fo mindo koleng anin konko koleng anin bata koleng woto kamma kaake anyama ibaje lebe barajo sotla je ibe ala sotola ibe jata sahyo sotla ila junubol situtu isinemo soto ni fata yawmal qiyama isidum arjanna annum bebe wala nyinin kanji moman tara sungu ke kanyin kamma ka suwa nyama doron akola imanna khaira soto wa kono fo ngay benin bata anin tora moman sungu ko kam hanim bi kila continue to koten sallallahu alayhi wa sallam ako sunkaro nyin karo kono yaghfir Allah ta'ala lahum zami'an ala ta'ala manso asiyamfa hadama dingala junubola amume be an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مومو يسنكرو نين ياسون من ستن لا جاتو نين ودما كمبا على سيام فيين إلى جنوبولو لا ملو تنبتا عن ملكنا رأي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الكيلا نما يا بنجي أنه قال كيلاكو إن الله تعالى في كل ساعة من رمضان يتقى 600,000 رقبة من النار ممن أصذب العذاب إلى ليلة القدر كلا صلى الله عليه وسلم أكو سنكرو كارو كونو مونترو لا إفري أوا مونترو لا واتي وواتي مو ولي كمي وورو ولا 600,000 مو ولي كمي وورو مونترو لا إفري أوا mo wuli keme woro ala ka melu garanti ka feta dunda jahannam baade ngolu nyantam fam fala ni sunkarin karo kono de ni sunkaro karo nyantale kam fam fa kono ala yala jongo kanu baake jongo mem yaaje nyaala ima beta kono ebe taale be naale jaat sakay jaato be sahyari fem fentela itama mellonno nyinin karo kala ya sunkaro nyin ya mutay bulu tannim fulola ya alabato siyandiya kono ya istighfaro siyandiya kono ya ala taala man so tara kafarla kono ibajela imari gibe kunna diyala dunya ibe kunna diyala yawmal qiyamah wa an zabir ya muta zabir bulu kotake an nabi alayhi salatu wassalam أقال لك كيلا يا بانجي قال كيلاكو إذا كان آخر ليلة من رمضان إما جي سنكرو نين أتلي لبان وسيطة بسقط السماوات والأرض سانكا كومبولي ملايكول كا كومبو سانكا كومبو سانفتا ورولو سكومبو بانفتا ورولو سكومبو والملائكة عن الملائكولو إكا منفو مصيبة لأمة محمد عليهم الصلاة والسلام إساف ما سيبو فلاناتا
kila man tolu kan alayhim kisoni nemo be kila me yen ko kila sallallahu alaihi wasallam e kay wala mo masiba jumati ako muslimolu meli sunkaro karo nyin sun ye fammuto menke ka ke ko dini di alla ka ala kanu ka ala bato siyandi a felenti sayin ibene nyaati na woni di alla ko ala bato jiru ke lam fundi amanke ko sunkare karo fanan dam malum ala bato karoti ala maki barajo soto siyata bakele nyin sunkaro kono surtout ni ya jube bi betembo mento mbe gando wato men kono ten tilo ka bonya men ke ten ntel la jang jandal tilo ka bobak kando be warali nin talan kili wato sita kata talan fulaka maliki sane hani ya julo leke wala mi o funte di tilo nyin koto bala musol ka funte le wato wate kadun ko ba kono de ka kimaman bare mi ata la bono fereng woto je fana mu baraji baleti musol sakata kana wo barajo tinye fambulu je mutine baleti sakata kana wo tine tinya ifambulu kimala wumbe woni membe ma kan abeke kanye junubi kafarleti ete botani sayo menke ka manke nite jato kono kebe lari amanke kewdam male daha kanu bare ita musola nyanto do mu purkalo wo bunda nyinto tembo men ibelori nje aninga nesane ya samba anim famma jiyo ka kala muta ko mbeni menke kam be futu murado le ke kan mbe alale nyinin kanje mbake kan alale kamma anin kanke topoto ka domorindi fasike nyakunna diyati yawmal qiyamah ngani o sene ati momo kawo mire ya sifa suto wakono drum waka kenu wa nyamale kimala gando nyi membe makan dingba kimala wumbe te torala ta muso duniya kono jang ebe sunding ebe domoro tabikam pour sunnali ye domoro keno wala ye niyo jino ala ya ala tentunu akan wa wumbe ye ma duniya jang al kiyama kima fana wumbe ye tayima hare makekum no bera kala kaba ko tide duniya dimbaye ma al kiyama wumbe fana ye tema barke woni finance hakil tuwo ke je baki bakalam de ka bala fasoto musoli e bakel bake ka bala fasoto musoli e je yala na marki modoli e futuwo muta nya dole ma anin futuwo be nyameti kilinti idam fata nyola bakel hadama dingu doli be je walla maramol ka tare bulo kono nyamem ma komen ani mira ya men ka tara wol doli bulo kono ani wodoli kamen sata aketa kaba kuti bake kaje doron to nyala musola arjanna be kewle bala muso nyanta arjanna nyini na kele bulu barke o fana fe malo ni man ta ko ile jahannama be tarla muso bala kay kewni man ta ko ile jahannama ka tara muso bala le ko musola arjanna ka tara kewo bala nyame amanke ate ko ku keke jutuwala don fana meje hani la musolu lote bala walle daye la pour ka kumeye ni kuma kanga soti ya bala men ka bulo mari ko tay banko faray dunje o manke futuwote de o manke futuwoti ke wala musola arjanno be te ke bala nyame ite ke fana ni me ke kumu ke ba ke la suntu kunto funtuwoti ila jahannama be tarla bala wanyale de ite ke imam fir'aun nin asiya fiji fir'aun lanatullah alayhi ala no monyo men asiya ala la jonni malamu mo kendolam fir'aun jututa asiyatu bala ala bato kono fir'aun nala kafiriya nyawanya abe fir'aun batu kanga kan abala ni diyal ke kangaye abe ko be ke kan fir'aun yen fir'aun malon no ayen imaja ala jahannama fundi tabal akuna kuyata musola bete ya makanandino musola kende ya makanandino woto je fanamu hakilitu balati nyimbunda fulo bele kata nyola
adu muslimi ya nyindum mbe nyin sungo nyi menke kam bake kan nyine kam ka dum arjanna bar sungu ni salo anin hijo anin jakabo ni ayatara alay hijo sone yandi yen ye sungo ke ye salo ke ye hijo ke ye jakobo nyun tun kunto man tolu melbe karala kana e hakkilo manam ikana wadutu koma de niyetu koma be nambar lala yawmal qiyama elayin sumba elayin saliba elayin hijiba elayin jakaboba ni be kafuri nyogoma atane kanandi nona yen bebo mankan atane yil be ke o be kola ate kanandi nona ate kanandi nona san be wato men ko be san men ko te malik dole be je ni tifrata wala korda kono san te e ba mira la fobe be yanjula yale mbe sai men to te ni sutante ni dunda do la korda kono san te e ba mira la fobe be ya wafo la tara ni be yan kunto do bulu abe mu wandi talet eta ko wato me te nyanta ke fonyo ite muslimu e be sundi e bota sungo kono sungo bata be kan inata yemin e be la wato men ke fonyo e me niyo jino wandi be yanga bulu e me niyo jino wandi falolu bulu e be bayla suto mume be mo golla sotolu man kanyang mo walla soto nyalte kilinti do be je sansangale be walla kordal la harsini do be je walla kordal man da tawndang di soto etabe laring falolu be lole kunto ibe da bulale la jitolu kono ibe la domor tolu domala janna ibe lole kunto janna ibe ma kangal kele kunto be gangalu wonyama ita sino nola ita kayro soto nola fajanni wato men salatu ita ni be yambayole be nyola dorom be yanti yo nyille do ite tante e tante hakelo bije be yanti yo le askina do bilare abe korondo la etabe ngaybe kam fenna men ngalo hani samati likilinga nana buka sene anana man tiya kunturo dungela bungo kono anana man nyoke so dundi la korda kono anana man nafa misqala jarra dundi ya ana fa bebe meye wayada bala kuotu tanko wato men na natine wato sita wotumo la bada kelala kuotu muslimo lu ngang hakilo tu bake mbenyin sunkaro nyim mutari nyame aninga mbe bajigiri nemo men naje anin khayra bal men be ba kono imari kanata fuwala l'akhira nyim ku mesendolu sabu kamala bala fa karole fanam bala fa karole sadabo karole mu hino karole fembe te bulu ya kala mutakankar kunda kari nyol he mbete mbo men tote wala mi wato fa ni futate la mindula ha jigando be nyaabe wuleri samira nyaadi minto ko fente bulu e romen din soto be min ji ka wolel domorol fanam bebe kaba kuyari ete yo kala mutay badingol la dum hanni badinti bar tembo me yo kala muta adu domandingi be te bulo kono de senema ete domandingo soto mon dalila jon sabule ete bala fala woli ete ne male dalila jon kamma ete bala fa soto la woli ete ne male alama dole be je ni be sundi janni be minna ni kuya menke ma bata nin tanin sago menke ma pour ñin kamale be min jila menna wala fa bata kala fi wara la dina la sunti muslime fondi sirawlu le Allahu akbar ye kumande muslime bannalu le wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajduhu inda Allah ye fen tam min di nyaato heroto e ba betar le nyaato yawmal qiyamah kilina sai wa muslime bannalu wo muslime fentiyolu ile ibe minto tembo me tamu dino leti itamu islamo leti ite alaye ite haraje fendi ngo men soto la ila lakira dada ila alkiyamo dada ni abe la nyokan yin duniya nyin baluwo kono jang yabe teku yabe la nyokan yela account ol yele yebe la nyoka ila bungo kono lombang ila banki la mubang dawo da bang itale yano yebe lallanyo kanje luwolu membe bulu ye fuala la fu fenna mu itanteng wala mu niyo nyinti abe wala lum mengi ima long na dum bota yemen tambindi nyaato yebe ta kam balu ka wala la
munati ne tete wala kira nyinda dala anda da nyaali bunda be siyaari dol ba kata kanne de lundolu akata jama ngani to yeddo morodi sambaji kordali kono ya kala mutale e wuluta sate men to yolonne e wuluta tundo men ka yolonne e wuluta banko men ka yolonne ye signolu lonne ye tañolu lonne walla ala halol be nyame yolonne akata ye fondin sireya akata ye fondin sireya imaje kila ko sallallahu alaihi wasallam akoy saje yawmal qiyamah lo lungo modol be je ibe lola surat salo kan ni ko ibe tala da men doron isaje ye tenene wolo mo ye namaya inila duno ni namaya ta da men doron singo men parakasita doron salo yo kuntu batale diata lan setoti isaje hadama de nyin si wuray ala kumandi ay jakale isaje hadama de nyin si wuri as ala kumandi asafa ko marmi bakeri ha kasiratu te ñonku kolen alama ala ya sonaya amin hadama de nyin si wuri as ala kumandi na wurita ka ala kili ala safay ko etala duniya balwo kono ibuka hadama de nguli ikala hidol meli taybu ke timmandi ibuka hadama de ngul lajji ko lu timmandi ibuka bala fa soto e signol yeng ibuka bala fa soto e badingul yeng e terolu ku kenyolu yemen kanu e fanye bu ko kanu woli yede bari yemen kanu e fayen nin aya taranum e kawle kanu woli yeng e fele nyimma sibo men kono jambe kanandi la de bari jang mfanante ma koyla madama ila duniya balwo kono e taman song ke badi muslimolu ke signolu e tañolu e ku kenyolu e lommolu bang miskin fuwarolu e man son ke ma koy adun nema temala de ya bela nyokan e kungu damay woto jang e akata e kungu ye kane e kungu yen akata ye kane e fay yen ndala tema koy la de bayri nyebula num menna ngam silori sone yen nyen kamay sama koy ro keno nyamen duniya balwo kono ye bangi mo ma koy ro ke nyen aya taranum muslimol lañim feta sifal sita membe ko sunkarolu wallahi sunnalu na satawli kono kordali kono bankolu kan moma nyanna kasi foke mira yedete yejjakali ni bi soto sinin ko take yewuli febe sinin feba sotola feta sotola ima long dole beje fang ita ilo domoro nyin abukesi fentaya kamma soto baliya kamma badingulu bo dolale na fulol be bulu kafnyogol be dolula na fulol be bulu siñobe dolula na fulol be bulu e nyaabe dol tanin saji nyala e be malol nim fangol jurumala nyokan e be domoro sifa be kala nyokan nyindo pot alama pot sabo fangata laari nga bunala bundin kon muslimi yamu nyo fasalet muslimi yamu nyo ma ko yoret barnin sunkaro sita muslimolu jamaa e kaaje dol katitar menna nin fem men damu dala silulu ya sama dala stan jannin sunkarobe fala fonsi fen soto ka hakolu ta kela nyokan doron ka hakolu juruma nyokan doron fem men ngalon nyim min karo sunkarma kono melbe dala sitan sinin tayta ye dali nyininka e be taratan ni lulu muwa ande lo ko muslimot e to kayta muslimonet nyin kamala ko bayra ta bayila faysan fasa sang ande bajalo ni sunkaro tambiro kana jile ko tan ni sunkaro tambita e murwano to sai tabe fenyinin ke kan nema karo me nyanta junubi ka faro kele be junubo la kanyo bala fawata de annun kafiri bu kanyin kede muslimo le ka kanyo la de dula dole be jembe tembo men to san tay nyin gandi ke so kono pour kam min fen suma yari ngo soto natala mo gala soti ka futano e maje boli pour ka o soto no ni man dala stalludo bondi dala staworo bondi imma dala standano bondi eta gala su din kilingi soto no le be men minnola eta be mi raka ngela dépensol ela dépenso be de sarñe bulu o man timmano ela mburo be de sari bulu o man timmano eto ko be na lola galas dim fula sabanani sangala kemenin tallulu du wolu kemenin tallulu du wolu kemenin tallulu du wolu janni sun karobe fala o mo jallete o be ko jamaate ha o man ta wulinani kemelulu ha o wulinani kemelulu atara kemelulu o fongata laari mo mari mi bulo kon o daji suma minna adu meli bo wafu kanye may ñom muslimol lum
ibata kambeli fana buri bata kay ñom muslimo le bulo kono bayri be sun karole kono batu mbadi tabadi la la dala simu wala mbadi la la mu wani lulu ni ata wala mu ni mata wala mu bay force fire wo fana be wota kan ado be ja fana sawote de ayota wo mu wani lulu la afana beta yayi na fasane dala sululu porfito soto je na pareta fana ngata la sun kat sunna tayran sawala kola yakaba min tole kabirabe ta kan ite men folo bulo kono ni te folo e soni andiro ke soni yabe kelale muslimul ba kala nyola doron muslimul ba ke kan nyola doron dino nyindumu bala fa dino lati nyoma ko yo dino lem hino dino lem amanke ninga dam ma kan sonde me wolum sonde mode ha sonde me man fen tafundi jato bu ka bara sonde me man fen muta jato bu ka bara de bar sonde me woy fen muta jato ka bara none woto fokka non hakkilitu baake nga ñoma koy nga bala fa ñoyen nga ñoma koy nga ño kalamuta nga hina ñola ni nga woke da men doron ibajala yawmal qiyamah lolungo abe kalam be yen kunna diyati abe kalanye kano sababu kanti anda abe kalanye nema ba sototi nemo membe sata kanteng fo alamu alakanan do fondiala ala tem fondilala fana insha Allah ninga ke anyama kaka nyama almu ala yo sone yandi mume beyen funsa keno anyama nyame nga khayro sutuli amin barka baka seo mbe kontodi afana kele muyalon ko bi suto mul nyanta ka munkaran saje ko senne mo ni tino sotara baka na mane la sino wato man tarembul baka bare mul ben feñin temben be lamma kan dol be fo UK dol be jaman dol be gambe banko kan siata baka bidum dol be Spain ani mo ko ton muyalon ko nyin temben be lamma kan programme o nyinna mbe kontonna sunkarola muyalon ko dino yin ka pour ka kacha ko nyina kumar ba oto mbe nganyo ella nyone se ko nganyo kontodia yemullo nganyo londala fe amanke londiti ya londiti demboli bare ala bun karfa mol man fanan se dol fanan ka nemema akumada bakle sew kaydo nyi jube lo fulalon folo sabalom ani nyanda kulmul fanan karan nga nema nyoma se ko akumada bakle bardu mo jama fanan kan kumande bake malik wala se yakuba jinin kan nyanta ka mun karan bi ni ajube bi dol be tili woro le dol be worwila birun til worwila mbo fananta la nga kudumande foje molbe til woro ngol fanna kulonyim fo be kumar bak bar mo fanam be la firem pour ni diamu telefono bundala sen hakke dani be la kedala fana bar de telefono yelno woni kaccani fananta bar ni kolbita ka nyame wati do ni mo tanda nyobol le fonyo kono fanasi sotono je se kacca bitum lafta bi janne nga fonti molbe til worwila nyanta kamuno kara molbe til woro nyanta kamuno kara barakallah seko ngo kayto jube barakallah ala malki dan ninka continue woto fana ala ila sana silla bani akonye konton baki ay kilile ako aka kacala moy bake abe konton na bake bari ko mi silla kundan ko kuma menna ko ngasindi ma ya mele hadide seko aje nimbe nyin kola ya fole be tulo ya me e kanan ni ndamanda bule ko no mariya ni kanan ni sila bla nyol ya ifanga ya fa jankunu be yela moyele fo nyon kono lom bari yela mel ya moyele wo kamala ko me yaro bulbel la baka dunia bulbel la maka seko dukare ngandaji ko lati seko jama bel la maka bas pour bebe sirna ñu tambe na be fu be muna fon so kala fam e kana ñu daji ko jube en kay daji ko jube nga molti ne afale kane daji ko jube ni nga wo jube do don ta ke non okay ndabu ko wo jube en ke bula je wonya alhamdulillah ado nya la malik ko me ga da me yitande te je kuma ta bake ko be nga fa nyame no wato watin ko mbe tinele noma mbe ala nyini mulela mbe ala la nemole noma fonsa soto ani judibi kafaro woto wo kammala ko men kanyin nasiha men di kono to diya men di ten nko ni ya keno isbaraji ba soto ni tamanyi salinyani mo keno etase salino nyaawo nyaama woke nko men tusuru mesayla indula kanade men kole yata kana son yesu to mume be bang
han alama arkan fulay ma salino alay kana so wala muslimo tinewo men bato barajo men be ja sembo warata kakata baki ado ya ta nyaawo nyama ya arkan fula salino fo men siyata woti bi ko men kunun ngabunda nyi male mbe murla jeka bi doli be tili worole doli be tili worowula nkanyim men be sata tan kila la banje wala mu de sallallahu alaihi wasallam nin ayata sunkaro tili woro suto ete marigi yano ya arkan fula sali wala mu lo fula melbe tili woro bi lo fula walo fulo nyin fatiha kola yakuli huwa sinya muwannin manam yakuli huwa sinya muwan karan lo wolo al fatiha kola yakuli huwa karan sinya muwan nko mo kana jusun tayya alabato kono hani de ño fufu karolam nyinti de ño fufu karolam e masenna umar ja kana filo ke arkam muwannin sabati sun karna filo senna umar ata kake lo muwan anin sabat akana filo ke lo muwannin saba mogol be alabato kanne de mogol be alabato kanne hani sini mogol be alabato kanne numa yakan ni yelo fula salino lo wolo alfatiyo kola bi kul huwa sinyamwa arkam fula nka misalo barajo be ko momen salita maqama ibrahima ya arkam muwa ya arka wulikilin salige alkaba bala imma alkaba kono ya arka wulikilin sali alkaba kono wa imma ye dinar wulikilin bondi yake sadati kadi muslimo lale han aliya kala min jiyoti la killing niyo calculé bi ndella jang kodola o bete tala le fadal suli tanda ni fe wala wuli tallul ni fe abe ko yole ka fu nyoma se nyakile ndore ko moy ko hi nyinkela min jiyoti wa barajo konto ala swadila andum ala si ite marigi fanan asiso duwa jabola ebe ala dani kam menna ala si kafu jongol kan mella duwa be mutal melbe tili woro wula bi momoye arkan woro sali niyano yelo woro sali ni tamano isi menke no yewate ni mano ite si menno wote nin karangali beri bato itama wo karangali keno ite si men karanno ite ye menno qur'ano kono ite ye wakara ngamra imbulan senatale woto wa kammala ka lo woro ka sali wolo woro nyin alfatiyo kola kul ya ayyuhal kafiruna asinya worowula kul ya ayyuhal kafiruna asinya worowula arka wa arkan alfatiyo kola kul ya ayyuhal kafiruna sinya worowula salamu alaykum saba lo woro melbe kanyanding tili worowulo ma bi mbe wala nimme momo yewake eta marigi eta ala taala man so danila hajula fa ala taala man so yeso hajola fa yo haju jaro ke fe wo fen naka funti tilo ka lowa kan kabirin tilo karo fe wo fen abeka yam fanyinin ala bulu eta jongni ayo aya yemen karang ela karang nyin kono ala sake yen bunjangati يوم القيامة لولونا وتو كملا نيتا من كل يا أيها الكافرون إما ونو إتى منو وسالي نا ngafana bar ko kunde nganiolom ala kawlaje ha ite menno wo sali ni tamam ko ya ayyuhal kafiruna no yemenno wo karam isimen karano wo karam nadi ate arka woroni ite ni adi ate tambiya la ya arkan keme sali so amunta ko mulbe tili worole arkan melbe tili woro arkan fula mulbe tili woro labbi arkan woro yo sali ha lo wolo fatiha kola kul ya ayyuhal kafiruna sinya woro wula melbe tili woro wula bi melbe tili woro wolo mu arka wo arkan fatiha kola kul huwa sinya muwa okay lo fula yoto kamala nsi bedan na le janne katum malika pareta le tay wato bantale fere la moyr la nyum madu ngali be konton alimu alay be so khairala
ali badima yaqub sise anin malik sane ka fale ko alni wala ka tani soto ka fale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka bake be dum badri wala mo wato tinga mun sotar bulu fo sama ni ala sonta wala mun saga ko bati ani malik sane be badri fanan tan lamba jala mun yalan ko lo be la makani tambana jata radio alaba innahum la ya'lamun واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس